Halo adik-adik semuanya, kali ini kita akan lanjut dengan materi bahasa Inggris kelas 8 SMP, Chapter 5, Embrace Yourself, Unit 2, I know I can do it. I know I can do it artinya saya tahu saya dapat melakukannya. Of course we can do it, tentu saja kita bisa melakukannya. Section 1, say what you know. What is your favorite activity? Nah, ini masing-masing bisa menjawabnya ya. Menjawab sesuai dengan aktivitas yang paling kamu suka lakukan. Contoh di sini, I like playing chess in my free time. Saya suka main catur di waktu luangku. Nah, terus ada pertanyaan lanjutan. How well do you do it? Seberapa baik kamu melakukannya? Ini ada level yang mendeskripsikan gitu ya, tingkatan yang mendeskripsikan tentang kemampuanmu. Seberapa baik kamu bisa bermain catur misalnya, atau seberapa baik kamu melakukan suatu kegiatan itu. Ini ada not well, artinya di bawah ya, not so well, well enough, well, very well. Ya, jadi tingkatannya dari yang tidak baik, tidak terlalu baik, cukup baik, dengan baik, sangat baik. Kemudian yang berikut, what do you do to improve your ability? Apa yang kamu lakukan untuk meningkatkan kemampuanmu itu? Misalnya di sini kemampuan main catur atau kemampuan yang lainnya. Misal, I need to practice it regularly. Saya perlu berlatih secara rutin. Nah, bagian berikut di sini ada dialog. Listen to audio 5.3. Galang, Monita, and Made are discussing a story about playing football. Mereka sedang berdiskusi tentang bermain sepak bola ya. Okay, it's a good story, isn't it? Yes, it motivates me to work hard. You are right. I was in the same situation once. I thought I was not good at anything. But I found out that I was good at playing basketball. In my case, I thought I was not good at fishing, but Galang proved me wrong. He taught me how to fish well. Thanks, Galang. Yeah, we just have to find what we like. Then we have to practice. Answer these questions. What motivates Galang to work hard? Apa yang memotivasi Galang untuk bekerja keras? Coba lihat kembali di dialog ini. Ya, the efforts shown by the main character in a story. Ini ya, it's a good story, isn't it? Ya, it motivates me to work hard. Mereka baca cerita, jadi dia bilang ini memotivasi saya untuk kerja keras. Who thought that she or he was not good at anything at first? Yang menyangka, yang salah mengira kalau awalnya dia nggak bisa unggul dalam suatu kegiatan itu. Ya, it's Monita ya. What did Made say to Galang? Yeah, he agreed that the story motivated him too. Why did Made say that to Galang? Kenapa Made mengatakan itu kepada Galang? He was not sure about his ability. Yang pertama ya. But he finally knew he was good at playing basketball. What do you think Galang is good at and why? Kira-kira Galang unggul dalam hal apa ya? Dan kenapa? Ya, he is good at fishing. Contohnya, he taught Monita how to do the fishing. Dia membantu Monita menemukan passionnya gitu, kemampuannya gitu. Nah, yang berikut di sini session 3 reading, write the positions on the soccer field. Bagi adik-adik yang suka main bola, terutama yang cowok-cowok nih mestinya tahu ya nama-nama atau posisi-posisi para pemain di sepak bola ini.
Nah, ini dalam bahasa Inggris juga ada istilahnya ya. Kita mulai dari kiri dulu. Yang menjaga gawang, ini kita sebut goalkeeper. Oke. Terus yang berada di posisi ini, defenders. Terus yang di tengah-tengah ini, midfielders. Nanti kita akan lihat artinya ya. Lalu yang berikut ini adalah forwards. Oke, so defenders adalah pertahanan, kemudian midfielders, gelandang, forwards, pemain depan atau penyerang, kemudian goalkeeper, penjaga gawang. Atau kita biasa bilang juga keeper gitu ya. So, look up the meanings of these words in the box. Work with your friend to guess what the story will be about. Jadi akan ada 3 cerita atau 3 bacaan gitu ya. Jadi bacaan pertama ini part 1 ada a soccer field, clumsily the other team scored. Oh ya, artinya ada di bawah ini. Kemudian part 2 played the soccer ball at home, joining a soccer club, poor family financial condition. Part 3 trained hard, a soccer match. Nah, sekarang kita ke cerita yang part 1 dulu ya, yang tentang ini. A soccer field, clumsily the other team scored. Part 1. One Friday afternoon on Gang Pelita, a small street where very few cars passed by, Bayu drew lines with a piece of stone to create a soccer field. When the field was drawn, the kids were grouped into 2 teams. Then they took their positions. Mirza, Abai, and Siti were one team, taking the left side of the field. Raka, Amelia, and Petra were on the other team. While everyone so eager to defend and score, Mirza was not sure about his role as a keeper. He ran left, then to the right, clumsily leaving the goal area empty. The next thing he knew, the other team already scored. Lanjut bagian ini. They took some rest under the shade of a tall building on the street. You were no use, Mirza. You can't play football, Siti said. I think he guarded the goal area well, replied Bayu. But he didn't know what to do in the game. He was just running here and there, Siti said sternly. Mirza didn't say anything. He kept silent. It was not the first time Siti talked like that. Oke, Mirza mendapatkan ini ya, kritikan dari temannya, salah satunya Siti, bahwa tadi dia bablas ya, tidak menjaga golnya, menjaga gawangnya dengan baik. Jadinya mereka kalah, tim yang lain mencetak gol. Now answer the questions based on the story part 1. Who drew the soccer field? Siapa yang menggambar lapangannya pertama tadi? Ini ya, Bayu. Bayu drew lines with a piece of stone to create a soccer field. Jadi di sini kita jawab Bayu. Oke. Write the names based on the teams. Coba tulis nama-namanya berdasarkan timnya. Tim 1, tim 2. Berarti ini ya, Mirza, Abai, Siti ini satu tim. Kemudian Raka, Amelia, and Petra ini juga satu tim sendiri. Jadi tinggal tulis aja seperti ini. Tim 1, tim 2. Yang ketiga, what did Mirza do to guard the goal area? Apa yang Mirza lakukan untuk menjaga ini, gawangnya? Ya tadi ditulis bahwa dia ini ya, kesana dan kesini gitu, nggak kayak kurang fokus gitu ya. So, Mirza ran left and right, clumsily leaving the goal area empty. Justru daerah yang harusnya dia jaga tuh malah dia nggak jaga gitu. Akhirnya ke gol lah gawangnya.
Yang berikut, why did Mirza keep silent after the game? Kenapa dia diam aja setelah permainan itu? The possible answer is, jawaban yang paling mungkin di sini apa? Ya, antara A atau B ya, bisa A atau B. He was worried he couldn't play soccer again. Dia ragu gitu ya, khawatir nggak bisa main sepak bola lagi. Atau bisa juga he was thinking about what Siti said. Apa yang Siti katakan itu membuat dia terdiam gitu. Tapi yang lebih mendekati adalah yang A ya. He was worried he couldn't play soccer again. Next, tick what word in the story means minimum skill. Coba kasih centang di sini kata yang artinya skill atau keterampilannya rendah gitu. A goalkeeper clumsily guarded. Ya, it's clumsily. What do you think would happen to Mirza? Setelah dari cerita tadi, apa yang akan terjadi pada Mirza? Jadi ini ada cerita lanjutannya ya, tapi coba adik-adik guessing dulu, tebak dulu. Ya, he might feel demotivated to play soccer again. Mungkin aja dia merasa kurang motivasi untuk main sepak bola lagi gitu. Tapi ini kan kita guessing ya, kita belum tahu cerita selanjutnya gimana. Oke, seperti itu.